Yung ganito, bumili ng ticket. Press nyo yung English button, then non-reserved seat, Kiyoseki. Then press nyo yung kung saan kayo galing station. Odawara ako galing, then punta ako Nagoya. Pindutin yung Nagoya, then today. Then adult. Madali lang. Then confirm kung saan ka galing at papunta. Then Katamichi, one-way ticket. Pagka balikan, round trip ticket o fuko. Then check mo muna. Confirm. And yan, yun yung price papuntang Nagoya. 8,570 yen. Then pasok lang natin yung pera sa machine. Then hintayin nyo lang, lalabas dyan yung ticket. Then sa kaliwa. Then press yung may resibo kung gusto nyo na receive, pindutin nyo. And voila, may ticket ka na. Ganun lang kadali. Ingat kayo sa biyahe. Yan eh.